মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ত্রিপুরা মঠা ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো লাম সগো ত্রিপুরা মঠা ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো লাম সগো ত্রিপুরা মঠা ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো লাম সগো সিপিএম ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো সিপিএম ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো সিপিএম ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো ত্রিপুরা মঠা ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো ত্রিপুরা মঠা ইয়াকারে বিজেপি ফাইনাল নাম সগো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তিনি করবুক মণ্ডল তিনি জলাইয়াও তিনি 8 পরিবারনি 28 ভোটার 9 পরিবারনি 32 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মথা ইয়াকাरै তিনি বরক समाय तांखा তিনি নিসিমি বরক বিজেপি নি লগি তঙ্গৈ চিনি লগি তঙ্গৈ সামং তাंगनान हमें বরক সাইমাংখা এই যে বিভ্রান্ত ফনাঙ্গৈ সরকার ফাইমানি বরক বরকনি বারকে কোনো কিছু খাইমিয়া একমাত্র খাইমানো একমাত্র নরেন্দ্র মোদী সারা কেবো কোনো খাইমিয়া একমাত্র ও দফানো মোথাंनि नाय ও দফানো মাইসারি মানায় ও দফানো কুবই লাमा তলাং মানায় ও দফানি চারে রং শিক্ষিত খাইমানায় ও দফানো লামার ফুনুং মানায় ও দফানো সাল হাই কিয় গই ফুনুং মানায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদী দল সিমিছে আমানি বাগরা বড় বুঝুগই বল বল খাবরক বল সাইমানায় তিনি এডিসি ও বরক ত্রিপুরা মথা খাইয়ে তিনি চিনি তাকুরক চিনি লগে 32 ভোটার তিনি ফিরক আগামী দিন প্রস্তুত দেব ও করবুক মণ্ডল যত ত্রিপুরা মথা খাইনে রক চিনি লগে ফাইনা হনে आंबाय যোগাযোগ খাইজা তে অসীম ত্রিপুরা যোগাযোগ খাইজা তে মণ্ডল প্রেসিডেন্ট যোগাযোগ খাইজা আগামী দিন শুধু নরক নুংনাই এই করবুক মণ্ডল বিজেপি সারা তে কোনো দল করে বেলাই হামবাই মসে মা খাইনাই অসীম কেম থানি সাসানিবা অসীম সিরিউ অসীম থানেছে বইস মা সানপাইনা মনো मा बुझे जाना सिखला आं बिसि कक सागला आमायनो बसकांगो वान सुगै नरक जे फाइमानि बागले बेलाय हामबाय उनावनो तांगै हिन्दे सिनि दफानो नरक नर साइमान दङ एकमात्र এই পার্টি বিজেপি পার্টি নরেন্দ্র মোদী সারা বসকাंगो जेसे कोनो चिरिखर बायथों जेसे कोनो खाइथों चक्रान्त বিজেপি तेसे फाइना फाइनानो বিজেপি एके बात বিজেপি फाइनो परे सिनि सिखला रंनि भबिष्यत दंनाय ओ पारानि भबिष्यत दंनाय ও চালে খানানি ভবিষ্যৎ নাই নরকনি ভবিষ্যৎ নাই जों मात्र 4 বছর নরক সাইমন করোনা হনে 2 বছর থামবাইগা 2 বছর আড়াই বছর বেতাম খাইমানবা অনেক কিছু খাইগা তো হনেছে তখন খাইনা অনেক বাকি দं বসং কোন জীবন আছে নুনু কামতি হাইলাই ডক্টর 35 বছর সিপিএম সরকার আমল নরক করবো খাইজা গারাবা লাইট কসং 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 গাই চাপ পারা পারা নুনু কবা হ্যাঁ নুগিয়া আবুক সিনি বিজেপি ফাইমো পরে সরকার जों 2 বছর আড়াই বছর কাম খাইমা মানকো जों अनेक किसु परिकल्पना दं नंगौ जागा एकलब्य स्कुल खाबो खोनागौ हाँ आगे सीपीएम नि 25-35 बছर मात्र दुईटा से दुईटा एकलब्य स्कुल जों फाइमानि उलो 18टा स्कुल कथां खुलका म 18 माने एकलब्य स्कुल सुदु टिप्रासा पुगुं बारा 480 जन परिनाय जागा चलाबाय बुरिबे मिलि मनि बादे तेताम तमा म जे एकलब्य स्कुल खुलंमानि परे मनि फल बुहर मानाय যখন 20 বছরনি পরে ও চারের ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যত এমএ এলএলবি এমএ পাস খাইজা বিভিন্ন কত কত চাকরি খাইজা আপুর যে মন ফল বুঝিনায় যে সঠিক ন সময় जोंनो ও একলব্য স্কুল ফেমনি একলব্য স্কুল পড়া চানানি নংনানি তংনানি যত ফ্রি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গরিব বরনি বসাপ মা পড়িনা গনাল বসাসে ও জায়গা আগরতলা পড়িব দিল্লি পড়িব শিলং পড়িব রাজস্থান পড়িব গুজরাট পড়িব কিন্তু গরিব বসালে বাইকে পড়িনা গলি গরিনি বসালে চিনি বসালে ওরন করবো না মা পড়িনা ও আমানি বাগাইনা ওয়ান ফুগুইনা ও একলব্য স্কুল তাবুক নং জায়গা দিজা ওরা 480 জন চেরার পড়িনা বিনা খরচ বিনা রাং খরচ মনে না যতন সরকারি খরচ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তংনানি জানান যখন তাই মনে বাদে তাম মানাই তংমাসে অনেক কিছু তাবুক নক মাংখা মতো সাউই চিলাপ করে তিনি যে জায়গা নগ নগ থাম যত নগ মানজাক তুইনি কানেকশন মানজাক হিতাই নগ মানজাক রেশন ফ্রি মানজাক বাতা মানজাক তাই মানজাক যতন মাননাय তাবুক চাকরি বমতিন जों চাকরি তলাংমাय খো চাকরি তলাংনাय 6063 জন চাকরি স্পেশাল অফিসার মো এসপি নিসাই तुमको 11000 বেতন মো নং জন চেরার মান तिसंगा सामं तांलानि फादे যত মিলিলাय आगामी दिन बागै जतन थामजाकै सामं तांलाय ও করবংना তে বুসকাंगत लांलायनाय तेबो बुसकांगत लांनानै जों त्रिपुरानो जतन श्रेष्ठ करबुक मण्डल खाइनाय जों विधानसभा खाइनाय नग नग गाड़ी नग नग जतन बिल्डिंग नग नग जतन शिक्षित नग नग एमए पास नग नग बीए पास नग नग जतन
मस्त आस्ते आस्ते गावलाय नरबाय एकदम थानचा खाय सिगला दफा रखबो सिगला रखबाय जों थानचा खाय याक मिलिउ जदो सामुं थांलाय माखाय मात्र ताय 2 मासनि समय दङ 2 मासनि परे इलेक्शन नाय 2 मासनि परे इलेक्शन नाय 60 दिनसो समय सानो नं थानि 60 दिन परिश्रम खायदि नंनि बुसा बुतुइ पारा सारा जतन डेभलप नंनाय जतन जों सानाय শুধু 2 মাস বই অনেক কাহাম কাহাম সানায় অনেক বখা মানছি নাই ইমান নি কক সাফাইনায় যেটা মাইয়া জিনিস অবাস্তব জিনিস সাফাইনাय दङ চিনি বড়খা जोंखा চিনি টিপ্রাসারखा इसोरनि अभिशाप जाजाकजों अभिशाप जाजाकजों जे काहाम माने हिमानखाय ओ माने जों ताथाया जे माने तासादि ओ माने जाका दं संना हिंगा ओ माने चाइना नामाय इसोरनि अभिशाप मानजाकजों आबाइन बागैनो ओ दफानो जों अनेक साका खोसागो मातलाङा बुनि दफा अनेक जों साजाक वानजै दफा जे जागा नगो थांनाय दे बुंनि नग दै हर कारेन्ट लामा सामा जतन उके चिनि दफानो हंखाय फायदि काहाम अरसित फायदि तांलायसिना हिंगा जों अर फाफिया हुक चावो बुसि कष्ट खाय हुक हगलाय ओ सरकारनो तु माने बुसि कष्ट खाय सरकार तुलायखा सीपीएम सरकारनो उठगै हा बीजेपी बा आईपीएफ ति मिलिलाय बुसि सरकारनो तुलायखा कष्ट खायले सरकार फायमेले जतन फ्लाफ्लाते अन्य दल थांपायखा जाना जराव जानानै जरासि थांपायखा वान सुइना दिमो जानानै जरासि थांपायखा गाहाम जिनिस हिनमा जरा जालायनानै नंलायनानै जतन रिलायनानै नगर नालायनानै जत बुसा बुतिन चाकरि नालायनानै अ समयखा ज सुति लांखा जेदिके वातै फायो यांग सप्तसे थनलिया तेदिके थन तंखा अबश्य सिनाय नि दफा उखलो क्लाइनाय नरेन्द्र मोदी रिनायसि ओ रिनाय बैसे नों टकरलाय तंलायखा नरेन्द्र मोदी हासा हाबिया बिनि दल असिमनो हासि हरियाव करबुग nga nong ni bagi sapok sanay nong ni bagi sapok tingna abani bagino je dol sing bai khomota tongo o borok bani sing tongo mo joto sikito borok joto sikito charai saimon tabuk nogo chakri ning mastani chakri jara chakri khainai tini mo khani bon chara manja